sinya kilin imila muso hajo jara ima la nyoya wumu dile jangoleti donc dile ntama même be préciser nga fo nga préciser de dile ntama même be préciser nyimbe denni altul fon la puissance kenyal dolu be je sino akela sinya saba su kilin kono dolu be je luwolu semaine kon la luwolu sake dolu be je sa tra semaine kono sake kunya kilin ou kunya fula wo be denni altul lela alba planifier le nyamina na albe ntato nyamina c'est bon e bari ke riba muso hajo jarala kuba abi dimiyari muso ma ni ho ke bata junubu bata ala taala hamu fo akuku wala hunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf ko musolu droit la be musolu yen iko quel droit min be fanan kan c'est-à-dire e fanan droit la be fanan yen nto ba volan ko muso hakanne ikani ban ikeyen e halon wo mu kela droit la ti muso man kan iban na keye kun muso hi ban keye kuntala mele kulisa dankale hansa wo gaile aw droit o to be keye wonya o droit su fa la be muso fanan yen ni muso fanan hajo bulati kema ajana kura extrême na mela ajana la accomplir la mela na stadio bafode jabi Marseille bi mbe bungo kono lale nen konko bungo kono sambru kono futu obudoma kene muso timo question le poseta wolle be jabi kam ba falan ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la paix et réconciliation au jama ki yana musulu khada futa khadu konto ntende namo al doho al din al kumtani ho Mustafa Sisawale hal konto mbari nya contrôla misilime ya contrôla tigninta ya contrôla même ba halsari mesu mo khadi khasha contrôle beti nolumo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mental jam ko hanyo matini ko hanyo nalu silo kan silo memo siratal mustaqim silo tin se dunya en sotanya di mafo al qiyamula o me fo non na don naliko na alhaji golo bi hon nabi ni wala mo alhaji bafo dit bi question le poser tala ni question se poser le bare ni nga question doje abi siari ni sa tale en considération wala haken sa fali ngene ngali question o poser ni mo kili mo fula mo sabata ta mo tani ko ko ha question poser question le monu nyo yata nga kanne ngobula lonna du sagoto e comme question sifani alako mene ba situation to ya ka kula ta hamala nyati bi be bon kono le mbari nga ni hakke dia balu ho yata asita futoma ha musoje ko men ngadi ay atata no fi ala mo holiya ki hana den ha famille fondé wala wudita ko ngodole ma ko le bele je ki ni musul semenke bar bon kono kafu nyoya ya ki ni muso tema to mo men na ki tati no fi ya ijana ka kilineti fanni bala futola sariya mafo ki hanin do basa tuma menna problème beta na wo fan koto manyo nin ko na kunya soit ke hala wuli itoro kanalema parce que sariya bele je muso ke se muso konda de futola wo sariya be limiter ne wo bele je barin kole khay qabi itoro lala ou bien contraire muso fana nga fo kabi dia don nakieto lar ngato ni si te para kendeti to mo men nin dan na tambo tarta ko to butum janni hati nyaro ke misilme ya kuma tawole kan ala ko ya kan ku yin mutala nyaadi ite muso men be ke la sigo to kabri wahti ke beti ko dula ina ta ku men na me wo so to ala bun kono ko lemu problème beta ganara i pilenya ila mo hola hafo no ni bota photo ina inin telefatante ko fulala biji soit ila alifa la sariya ya hola batu iha ala taala ta soso soit iha al taala taala batu ina la alifa ila alifa lam no kon fahamo beleno donc na miro to ha al taala la sariya la batu wala mu wajibo timbe kam futo ma fangala tumo menna nin jangaro le dum be kila
wo fana sariyan kuma tawlo kan yal bataje muslimi atente ni dia la barati ko men nte be nyamen na bi ngani dum musuto parce que a halon na ha fo nte ko la mo kutan taye muslimi ama wo fo mo ni la baro leti awa ba ambe kuma kala ara to le mabi ke ni muso te mo ali si tulumano tranquillement han wala hadaye bandula alay ba fudi akuma tarja ha bele foja woto ni kurata ina mela ite halon na butu be situation momento e halon ne hakan disposition mentala sa tara kulubali antemento kunta nyantemento me sariya mabuluma alin alay ba fudi lami salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aldoho aldin alkum tanyo mustafa sisabani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بمسلم جمال كنت نميل بالنميل بي بمبكم على سيجة لما من كتا سيجة important باتي كانوا مسؤول تيما puisque mbe kumala hakku mimma futo be sigirin hakku min foma a pilier ba foma mbe kumala wala mabi wala mu kenu musia hakuti futo ladula ko hakku kenu musotema puisque kese tous les sain musun tabulu bara be min dumula ame kuruoma ate fon sa to ben ase mosto min sa to bae kese tous les sain musun tabulu bari ha occupé a famma ame kuruoma ame kuri mo fanan soto la min sino occupé la ma ate fon la bon kono ana la bagwa se min dum asino mo sto la min si occupé o ma o manke basati bari mislimi ya manyin fo ku ke khatu musunta bulu na haju bulata musoma ahabo khataha nyafe khataha haju ke ubi ya musudu soto min futunta no min tema inu khatu nyohon haju jarala mislimi ya mansoma donc wala ngaji mbaji lan ko futu fango apilier ba mu munti amu nyineti ladula ko kenu musote ma puisque futu se moko la ton geno le ma se moko la ton kuntanya le ma futu fanan ay la wulin nyinne fanan ma kuira famille famille meno fondé la fu kenu muso hakafule donc mbata lon futu abunda ba pilier bale mu awa ladula ko ti kenu musote ma bari bi nyaba la problème siama be bungol kon la la dula ku problème kenu musotema abate ke sabuti ha bun kono siamantinya nunko ha bun kono siamantinya wala muinti futu siaman batasa nyinkunya sabula aseno kela fanan futo mansa bari adamadinya dino anim mohoya ufanam batatinya nin sabula puisque nim futo mansa kenu muso imanna sabari awa khifanto muta ibitakala dunna kuleto min sino kela sabuti khifan wala mohoya tinya khifan wala buo kono tinya hanna hatra futo mansa puisque nim muso wulita atata kuntanya ke ama fam protéger aseno na la dimoti ke ya min manke ke dimoti abata bonso mélanger ou bien aseno na la jangaroti ate fon ha jangaro soto ha jangaro la tambikema ke problème ti irefan na kotinya ou bien muso yin fon seno kela moti na ha ku indam ta mena buluka sinen ala adama dinya se tinya ala mo ya se tinya faida atoro se tinya sate kono awa wose ke sabuti adingol ha kunjigi abonso ha kunjigi ke fanan bitenne nin ke fanan mi sabari amanno afanto mutala problème indo sabula isa tara la muso meno hajo jarala amanna musu kuta fananta asino dunna kunta nyato akata dingolu soto nyafe min manke kunyumati ou bien akata jangaru sasa hanati khadia fama ma khadia la muso ma khafon la bon kono tinya ala mun kisla obema wala problème yi na tarata bon kono fu kha nyaani ninne kha abasi fanan ala ko nyamina futo seno continuer la nyamina futo seno dia la nyamina
ngalong ala taala kudantal beje ahulla tonni adama dingol ma mo hi sobo wala ko do muyinti ika fulaka fu ala taala ma ala taala ha mo la tonni o ma ko ha dabula ala taala man songola few ado muyin vananti ika nebo min manke sariyan o siloti ika baka mo ma ha faga sabu dola wo mukule tala ko ngan sobo minna ado muyin vananti kuntanya ke ala tala ko ngan sobo ala tala man son ala de few kuntanya ko yin asabo do sino kela inti ken muso ni me nyokon hajo jara nin e manke ala nyasilan nati e bedunna kuntanya leto wonu mukuleti ala tala fan raton sigimimma puisque kulemu danger bale ba koma ala tala ko nyal qur'ano kono aku wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila aku kal kanal sudun genola afam ma fud al kanal sudu ala le fam munse mo ko sudun genola e musuminti inu wakatu contact la albe contact albe kumala sunin tilo kumalu be kumalu to albe utu fola même manke kumanyu maluti albe nyoron jela sunun tilo albe nyoron kan nala mandi maru ke shaitan si tabulato wole sina ke sabuti han alga sutuya jenola han alga taka ke fa donc kufu ise mo ho sudu ngenola e ka su bolo wala folola wole ise kisi genoma sosul ko badi e ko ina me kule bombo a dangi mananto ni ma khayma dangi ma tu no ma bombo di donc ni raji e ka fingo gosi e raji le ni raji ese na gosi la mais ni ma jiko e me na gosi la donc ni ira me mo ga jeno ke akhi shudu ala le ablota silu le ko na ma wo kedu ame jeno ke donc ala taala ga fo le ko ngan so wala jannim mo fo ba ke la fo iri so wala fo fe ko munna ko innahu kana fahishatan ko jeno keta kuntanyalati wasa asabila aman sike sabuti mo ho la banya ga jahuya mo ga jeno ke kila ko mumino me jeno ke abe mumini ato waktu to num mumino wa jeno ke don e bola mumini ato le waktu to imagine abe mumini ato a jeno ke a bo mumini ato saya ka tarano umba te ke kunna gua tongo masedo doti aw ala mun kislawuma wole kusifa mo ko si shobala puisque a danger la rabun e ko nga danger mil dol fonya mo min fonse inke asike mo leti mo min sundu men tela jaren tumo be anun ni torole mu abi plaisir mi sotola wakati ni o kono la u dron ne ale mu na kurata plaisir wo sotola dron na be sigirin abi regretter le awani ni torole mu en tout cas il n'est pas stable aketa musuti mais nous sentani kurata marsala sinen toujours aman gisu c'est la man tabake la man tubu ay continue la monyale asa fond le vide détruit asa fond tinya asa le bonso kunajigi asa le bon kono tinya donc wole ala taala ko kum ho risho wala ngalong futo a hakko dole mu intike musutema e ke nyokon hajo jara la dula ma fonla kera kanne iri la muso hajo jara na hajo bulatima ira kobe kata ira hajo jara muso fananga kanne iri ke hajo jara na hajo bulatima la dula kuto ira kobe ke ira hajo jara wala sino kela sabuti tension dulbije wusi isubo alula ngalon tension ananya khasiako
ku dol se no kela sa mi se tension bula ken muso tema bari mbe kuma la ku tension ne ma ku mi se no kela tension nga bula mu ken muso tema la ku ma fon la lon nalu ko kera kanne la muso ira la nyoya au moins une fois chaque 4 mois, c'est-à-dire délai au moins une fois chaque 4 mois ni nota muso ira la nyoya ko basantoti bari komi mu wajiboti ira la nyoya ite font la possibilité ani muso font la possibilité ni nota hajo jarale suosu ni ngomi al toro problème unte nal nota kelele lungodum sinya fula sinya saba ubebe denni altul font la puissance kenya la no alla awa alla dia nyonyo honye ubi denni wala bari mimmu abeto dohomati c'est-à-dire karnani kon leken au moins karnani ken kana tambi au moins sinya kilin emila muso hajo jara ma la nyoya wumu dile jamolati donc dile ntama même be préciser nga fo nga préciser de l'entama même be préciser nyimbe denni altul fon la puissance kenya la dolbe je sino akela sinya saba su kilo kono dolbe je lu wolu semaine kon la lu wolu sake dolbe je sa tra semaine kono sake kunya kilin u kunya fula wo be denni altul lela alba planifier la nyaminna na albe ntato nyaminna c'est bon bari keri ban muso hajo jarala kuba abi dimiyari muso ma ni ho ke bata junubu bata ala taala ha mufo akuku wala hunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf ko musolu droit la be musolu yen iko quel droit min be fanan kan c'est-à-dire fanan droit le be fanan yen nto ba volan ko muso hakanne ikani ban ikeye halon wo mu kela droit le ti muso man kan iban na keye kun muso hi ban keye kuntala mele kulisa dankale hansa wo gaile aw droit o to be keye wonya wo droit su fale be muso fanan yen ni muso fanan hajo bulati kema kan iban na muso ye kuntila ni ki bang ite ke fana mele ko bi fana dankalale hansa ko gaile nkana hadisu fasari khadim musul doron nala ko ba kila ku sallallahu alaihi wasallam kun muso ki banke kuntala mele ko lisa dankala hansa ko gaile wuto ko ke fana ni ki ko kelu bi idena wala sine satra nu musul haju bulatema satra al kuntila ne bi kulli riba ni fanan ni bang igalom muso be dankala nyaminna ifanan ke ifte ke fanan be dankalo nyale na hatra do kuntila kila sallallahu alaihi wasallam ahamu fo akuku inna lakum min nisaikum haqqan wa inna li nisaikum alaykum haqqan ako ko hakko lebe altulien khalo alla musuluma c'est-à-dire alla devoir droit le bal bulla droit min na la musulu hakan e droit wo satisfait alien e ko alla musulu fanan droit ba alla musulu fanan yen altul kel fanan kan alla musul le droit min satisfait la donc yimbata jita ko équilibre le bigi ke ikana mira de kuitele doron na droit mu ko droit bi doron ne droit ante musuye droit bal flu be yele droit to bi yewonya droit ba fananye devoir to bi fananye devoir ba fananye donc no nga kanne khalageya kenu musulma bar nin
ke man no muso hajo jara la sine aketa kudo sabula par exemple jangardo ka ke muta min sa ke ameno muso hajo jara la asino kela ou bien asino kela accident nga muta min nga ke ameno ala muso hajo jara la ou kalu belagi wuli si kele tumodulu isa tra ke fuindala mais d'un seul coup aha fanji situation yin kono wo lon nalaga mun foto ku kera kanne aha afanjara aha lo silola asino solution sotola nyamina ala problème ma muso fana nga kanne ka ke soutenir awa ala problème wo kono fu kese afan soto nyamina kese ala keya récupérer nyamina puisque muso la lo kefe ha de ma ha kuma nyuma alfo aye ha soutenir wo mu basubalati men se no muso ke de mala ha kendea bar nin kebe ke ha fantra situation su fa in kono muso fananga ni lo sinen aka ke gisuma gua ko lu tianima c'est-à-dire abe ke ni toro la janna toujours problème yin amejara be tambela grave lele mais nous muso ni sobita kui ke be problème su fa in kono kuma nyuma alfo aye agiso madada solution nyuma alfo aye min se no akela al se bo konto filodo puisque problème yin al ke doro na le tante al be le tamu puisque nun ke man no barala a conséquence al flo be le ba asambala woto ira kan a soutenir le kuma nyuma alfo aye min se no akela agiso se madada ira conseil nyuma lu dama min se no akela asino lola sila kan asa fan jara silo minna mislimi ya khayne fo bari nsa jele tumo dolu ke dolu be situation nyin kono mais isi bang e fan jara la dolu be ge isa tara musu dimbaya killing u dimbaya fulale be bulu mais isa tara nana la dimbaya dolu mu aseno le barala nyuma la barnanu dimbaya do mu ameno barala u fanan sikele satri khakela bara e gala bara misatra nanu musudo mu ameno barala barnanu dolu mu aseno barala normal u kalu fanan bile kering ou bien e mala bara bari musola ni toro anin khatra fanan musola amurun taye woseno akela agiso fon redigi muso mana ko karana inu muso kafu ameno ame am giso meno yalla muso ma u kalu fanan be kerine donc wuto fo ala hal sigila ala kuma ala ga jalo je ken muso problème be minto ala solution nyini na hatara ku wondinte kela bari isa tara muso le comportement ne bata ke fayda muso le ko bata guaye ala amuru wontaye akan no fo la muso ye nyinnu mu ifan tobe ila bara ibara nyanyi nyinte silati muso fanansi no le solution nyini nano ma ala ko nyamina ke giso se yela ma nyamina toujours ya continuer puisque au kasi ma ne fanansi ke satra muso font le comportement ou bien muso la amour ma la tarabalia ke usa kele ke giso hayele jigi muso ma halna ko ka hana ameno ou bien font wa femme mais attend téléphone wa c'est-à-dire giso me lama al nu ke ta muso le bina la torola donc faut ala halisi gala a débattre ala dialoguer ala solution yini barna khatra ko ke jani banne muso la amurun taye few a hala wuli muso toro kama fanama ala problème be non nesine a hala wuli kase muso toro problème be non ne ou bien ke jangarta amanno abasila ou bien alota basida kuola bar alaman nake a solution soto a problème be non ne wole lon nal ko konun ke ri fanji situation sufa en kono et ce délai le dit kema sankili ha fo keye sankili en kono kata e ga nyanyi ni fan na kuma e ga baso nyini
ke fanan si kato bele ke sinen sankino kono ase afan jara nyaminna nano ta afan jara la isa tar sankino kono anota anala musu no ta kafula alhamdulillahi rabbil alamin barnin sankino tambita amanno afan jara la uto musu nano ta sabarla halata e continuita alhamdulillahi rabbil alamin barna manno sabarla fanan a wo fanan mukuleti mbena la kuma la kumimma sai ala taala ahamufo akole kunun ken musu be sigirin fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan futo nin ken musu sigita kuflalemu suwa ika muso to muta sila nyuma kan comportement nyuma kan ika comportement nyuma la takhila musuma ahajo bulata fuila ika kyaye wulemu ika to mutaku ala ko alla futo se continuer nyamina ni ga je feu imeno ato mutakula feu problème do na ta min se no akele imeno ato mutakula o problème lo rasia adole muinti kemeno ala baro kela adole muinti ka woni wo meno feu au tasrihum bi ihsan irabula ikanato yege ira musubula imato yege imam kukurun kyala kila ba sallallahu alaihi wasallam akonya hadisu kono kula darara wala dirar muslimi ayin kono toron teje mo toron teje fantoro fanan teje wonti na dino in kono mo iman kan ifan toro la iman kan mo nyo fanan toro la sako futu bunda ala taala kunya ayo do kono akoko wa in lam tastati'u akoko wa lan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما أكو كم مسفلا أو مسسبا أو مسناني بكامل بلو قال منو تلين مسوني لتيما فيو هل نين ألا فتالي قال غتلين المنو تلين بساسا تردولا أمور بسمبو غبندو تاتي و أدام دون ولا سيكون توتو ألا تعرفون ولا جنوفو almeno tilinna musuli tima kano ma fango le mutide ako awto fala tamilu kull al mail alkana mila musukilimma khadolu tuje c'est-à-dire ha foko ba nyinna hadinye ala taala ko kom meno tilinna musuli tima donc mi ngadinye mfana mbe nyatilinna wala mbola diena ko kela do yilu meno diena ko kela ko piske ala taala la gafo no ala taala ko alkana o kede alkana mila musudoma hado tuje ala hakolu ala devoir ala hakobi minti alme hakko diama ahana tusinen kal muallaka ko muso min be denni c'est-à-dire ite me hakko diama inta tula fanan akasigi ke kuta fanan kumba c'est-à-dire muso be ten tobe denna ala ko be futuri barani futuba lo be kili puisque ahajo be minna kebulu ame usoto ala taala ko kun kanu kede akoko wa in tuslihu kunin alga nyuma yake watattaqu alsilan talanya fa inna allaha kana ghafurar rahim al taala kita ghafar mansulati kita hinna mansulati aliyana ko min bika sabe ghafara bihinna la abeto jang mbataje ko dino in kolla nyogon toron tije nin toro na ta futo kono sinen par exemple mbe kumala musul la kalema musumin na hatara ake me a hajo jara ke haju me sama fiu enun ke bata sigibu kono ke me ala farlu diama aketa inti sinen ke bi bannin ne sinen ba muso man daye ou bien ke man kendele sinen ba awa amanno afanjara la ubi ama afanjara feu muso bata na tu konto filo problème into sinen abata toro
han afongo bata in décider ka wa konin awa amanyage asedun kuntanyato wala iyazu billahi kulati min keta kuma sila nimbati jang mbe infola mbar musul beye nim mo hi fantara situation nyin kono ikana kuntanya kede mogola kunya silan kana ke ira tu futo in kono mais ira tagadun kuto ite fonse kunna guaso to kuminto dunia yin ira kunna guaso to l'akhirah mo kana kede afoko to na mo golle genan force kufu ngasigi jang anu kenta haju jarala abata kata toro abata kannabu abata kobeke kenta haju jarala ka wangan sigi mfana nunga minke ajunubo be nake balma mislimi ama ufode ikana wokede ni ibata kori ikuma makani basa wondin tewto tumado ni wuluba ko lula ko le ba keri be sigirinje ala taala ase hinnela wuluba ko sabula wuluba ko la ko la yana ke kibi sigilaje ku interfere wuluba ko soso interfere wuluba ko soso bari wuluba ko soso bali ya wo kataka ke ala taala soso wudu me nyadi ira kay wuluba ko le soso la ba ke hakan ala taala le soso la na mirato na foto ko fluyi ira kam mo soso la ira kan i wuluba ko le soso la jang ala ku inu ala taala ke ngatu inu mo golga fatan bari inu ala taala ka tu wala ka dila janni inu mo golga tu inu ala taala ka fatan o man dila de i wuluba ko ku nyaawo nyang e fi mena se nyaawo nyang ko ni wa futo yin ituta futo yin to imam boje ni ituta futo yin to ni bota je inun tolunte ni bota je mbati haramu mbati tubi dunia hal l'akhirah ni noti sile sabar to kan kunyuma ba inota sabar la kan kunyuma ba bar ni man no sabar la kan han ira une décision ta kibe dunna kuntanyato ebe jeno kela ibati fan na kunnati ibati fan kasara misilmi aman songola minga fisa iri wuluba ko soso ira bo futo into ala ko ken ikana dun kuntanya kento wala khadila misilmi ya iko ngamin fo jansa inkila ko kula dorara wala dirara toron te dino into mo toro fanan te dino into iko ko futo to ko toro be minto jang nin toro sigita muso kan ubi asigita ke kan toro mi nase no akela kenu muso nyinga fatan u toro do le muinti mogolo gaje jati ko muso yimbata toro ou bien ke bata toro ou bien toro nyinga ke toro ti muso meno continue la futo to toro mi sabula ameno abati sigi abata la saha faida meno feu meno mogolo ga kori mo flo yin te mo tobenna c'est-à-dire eratata erete mo toben bari eragele faida ça ne va pas à même marché ningo kunya danto nyilu tarta futo kono satara minga fisa fatan wala gafisa muso ikana fo fanan igala folo nkole nko ikana fo ki wulba golla ko i wulba gol bati menacer ou bien ta faire wulba gol soso bari ibe tula futo intole halna hatara kemi hajo jara bari ibe kunta nyaken kelele titamfu junubo wosine wobi i wulba gol ma no iman kan wukela ira kanne i wulba gol soso jambari kana tala ken soso wala khadila ubi kana fo ko akondi wala ko nimbota jansayin ndi wala be fililele ndi wala be kunnati nyalale to nyale mu asimo ko silang bari di wala ko be ala taala le bulla
nin inga ne nyimayata inga ne sirnyata igala wuli mimma kuiri sabari iga sigi futo into idi wala kula isabari to kan toro ani toro na konto fido be ga be munya wo mu kunyuma bati bar ni manno amunyala di wala ko kana ke de ri sigi je iga ta dun kunta nya fananto ikano kede di wala ko kana ke igi sigi toro to iga ta dun kunta nya to ni no ta sabar la kan akhayi bar ni manno ikuma makani wala khafisa de e di wala se tule sai inanu baba luntigi bari ikhamu ya ila da madinya khatobe di wala se tule sai ababa ntigi bari alam ya khatobe usiyama ne sike donc di wala tobe mo ube ala taala le bulu mbi ala taala tarala le doron fo ala min si kanda mbi ala taala tarala le fanan doron fo futo lu fanan kana tiano futu ni problème beje mbi ala taala tarala le fo problème wo asiban futu ko continue nyamina bese ala taala tara wolela bar ni solution man gesi nem few a fatan wala khafisa toronti wala to keye toronti wala to musoye di wala ko ube ala taala le bulu puisque ni muso ni silanta alanya ila alanya silan wala se bulay di wala fe hal na gatara inu ke man ala ban mais ila alanya silan o se no kele sabuti di wala to ben idi wala ben sayyidina Musa alayhi salam tuma minna abota abitala nabillahi khadariya akhataka wala hada mutama ibitaka moto kusiyaman tambita ila takamoto asita sate doma ako sate mo woli ko le jigiya e hadumo dima wulman son wulhe bayi wulman son itato aka miri doje sate o kono miri o ba fe boyi anata aka miri o muta aka miri o toben miri o man na buyi sine awa sayyidina khadar la gayinke sayyidina Musa bala sagala e Qur'an mo sinen sayyidina Musa ga mayninga ko pe munna igana miri yin na wuli alors que miri yin sate mo goluman son jigiyala e man son kunyuma kelenye ite dum bata kunyuma kenyuye e wala wuli mumma kusiya man tambita bar kuma la situ ya kamala ako kominna ko ngamiri yin tobe ako komiri yin kotola ko sano anin godi bale tumbe mararinge wala tumbe buri din miri koto bari sano wonin godo al yatima fulale tatumu sano wonin godo woti num miri yin boitanu mogol sate kono mogol be na la godo yinge e hata isatra miskino ni se fo e halalula puisque e hadoro yintumo wala nga miri yin toben ala ko nyaminna ne ke bayata isena ihela godoyin ihala bo miri yin koto puisque munna hal sate kono mo yin to keta mo kunwoti ako ko yin dindin fulo yin yatima fulo yin baba keta mo nyumaleti yin keta ala nyasilan naleti donc yin dindin fulo la wuluba ko la nyumaya wala khairo bulate tul ko sine e wulu ba ko lun tege few bar wo khairo wala bulate ko wala re sauver wala lon nal ko wulu ba ko la nyumaya wo se ke khairo lati khadi wala sauver nyumaya anu alanya silawo wo se ke sabu lati khadi wala sauver ni te muso silanta alanya iman no sabati la futo into isilanta alanya iman no sabati la je few ibata toro iman no sabati la bar alanya sila on hake iri ko makani puisque iman la fi ira dun kuntanyato ila alanya sila o seno kela sabu ta buledi ngol ko hidi ngol tobe jang musul kan ne jam fanan fahamu ala taala ha mun fonye bunda into akoko wa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha alayhima fi maftadat bihi nin ken muso problem traité ma nyon soso traité ma
al na ta sinen al khayte mo toben al no tete mo tobanna alhamdulillah continuité la siguto alhamdulillah barning e man no nyogon fahamu la toujours altolla nyogon altolla mission wo kola alla kato imbe kola e man no nyogon fahamu la fiu muso yinu ke yindo silanta ko amena ala taala la nani amena nani umakanta no futo kono c'est-à-dire wole onya ame ke hakodi ou bien ame taradun kunta nyato ba ke mandaye ou bien ke meno hajo jarala atata dun kunta nyato ako koni muso tata silanyina ou bien ke tata silanyina koni muso intutabulu ameno a hakodi la puisque muso mandaye feu ou bien atefon meno muso satisfait le feu ako ko awoto ninyin flo do silanta e meno ke meno altala la nani la kantala ako ko fala juna halima ko basante musu moflo nyinkan basante ke kan ni muso ga akunka c'est-à-dire muso ga ko makani aga fendo di kema ko basante ge ke se ke fingo inam tale ala ko nyaminna muso se akungo soto nyaminna ase muso ko wala sa jama nyaminna muso fananse no le ha fendo di kema ala ko nyamina ke sa ko le sa jama nyaminna ala ko nyamina sa ko soto nyamina akan ta dun kuto min manke kunyumati donc kuma kan yi résumé munti wo mu neti ninke tuta ame muso hajo jara aketa jangaru sabuti na aketa jangaru sabuti ebe san kilindele de ile kema aha fanjara uto nano ta fanjara la alhamdulillah isi continue na man no fanjara la ni muso trata son a continue a sabarta okan alhamdulillah bar ni muso man no sabar la few muso druwale mu aha ko makani akana fo ko ba kala mo gol bata pression sigama ubi akana fo ko ba dingol la ko sabula aka tuye aka tradun kuntanyato amanka mukela akana ha ko makani naga tarafanan ko ke kuwandin tala barabe musola amour lentaye a diso mele musoma ou bien famo ame aba faire muso torole a wufanan muso hakane ha akuma makani ha fokeye ha kunole sayama wufanan muso druwaleti donc nyinemu kumo je arwati kumo kesoti na kam min dila na hakin wolma mo ri fantara situation nyinto solution dantalemu ni noti sabarla alhamdulillah ni man no sabarla dele la bidila kema na hatra man kendele dele la bidila ma sankilin aha fanjara auto na no ta fanjara la awa na man no muso fanan druwalemu aha ko makani aha ta sigi ke kutaku janna be dunna kuntanyato na hatra fanan ko muso kebi baninne a wo fananto ebe ke kilele ha ala kamo faye nyimmi musulati kata ira ala farlu lidama na manson muso fanan druwale mu aha ko makani donc seno ine fola bi kuma la sutia kamala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh